Hi church, I am Alexa. As a church, we're doing our atmosphere to make sure that the church is nice and safe for you in accordance to government regulations. Now, before you enter the church premise, there are a few things that you must all comply. So for step 1, wear your face mask. Step 2, wash your hands. Step 3, make sure to sanitize your footwear. Step 4, make sure to check your body temperature. Welcome. Step 5, logbook for contact tracing. And lastly, sanitize your hands before entering and leaving the sanctuary. So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Aimee Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and balanced. Aimee's message focused on 4 essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of his sacrifice, we can actually have a relationship with the Creator of the universe. The second box is a dove, which represents Christ as the baptizer with the Holy Spirit. When Jesus was baptized, a dove came down and landed on him, showing the Spirit of God was one with Jesus. The Spirit of God does the same thing today. In fact, we describe our movement as Spirit-filled, because the impossible is possible when people are empowered by the Holy Spirit. The third box is a chalice, which represents Christ as the healer. Jesus cares and is involved in all of our lives. Whether our issues are emotional, spiritual, or physical, God has the power to heal the deepest of wounds and cure the darkest of afflictions. And the final box is a crown, which represents Christ as the soon-coming King. Simply put, Jesus is who he said he was. No matter how dark or confusing the world may get, Jesus will be returning one day to make all things right. So there you have it, 4 squares, representing 4 aspects of Jesus Christ, making a Foursquare doctrine that is solid and balanced. We may not agree on every little aspect of how we live our lives as followers of Jesus. As long as you join with us in believing in Christ as Savior, baptizer with the Holy Spirit, healer, and soon-coming King, well, your faith sounds pretty Foursquare to us. Good morning. Tamlay man. Good morning. Amen, Badiha. Amen. Hallelujah. So as we start our day, our service, let's give a minute of prayer, thanksgiving to God because we are here. We are not, it's not by an accident why we are here. So I'm inviting everyone to please close your eyes and let's have a minute of prayer and thanksgiving to our living God before we start. Hallelujah.
Hallelujah, Lord Jesus, oh God. We humble down ourselves unto you, oh Jesus, and asking for your forgiveness. And we thank you, Lord Jesus, that we are able to come to church. It is a privilege of serving you, O Lord. The reason why we are here is to thank you, Lord, for everything that you have done. Look into our hearts, open our spiritual understanding, and fill the emptiness in us, O Jesus. And as we start our day, our Sunday, we will celebrate your goodness, O God. Whatever boundaries, Lord Jesus, nga nasa mo mga baggages, O Jesus, Lord, we will left that behind, O God. And today we will focus on you, O Jesus, on how you will work on us today, O Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Let's give a clap of praise to our living God because we are victorious. We will rejoice to our living God because no weapon can form against us shall prosper. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, and this is our prayer, O God. This is my prayer in the desert, when all that within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is approval more worth than gold, so we find you, Lord, through the faith. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against us shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here.
And we praise you, Lord Jesus, because we are victorious when you are beside us, oh Jesus. And thank you, Lord, for loving us. These faces na nadiri, Lord, it's not by an accident why they are here. Because, Lord, they are here for a purpose. And that is, Lord, imuha kayong main punon sa imong hamiling nga dugo sa imong presensya, oh Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Fill the emptiness in us, Jesus. Matagosa ka na mo, Lord, na itinguha, Ginoo. Nabuot na mong makabot, Lord Jesus, kanong adlaw. We will not go home empty-handed, oh God. Look into our hearts, oh Jesus. Lord, who am I, oh Jesus, compared to your glory? Hallelujah, Lord Jesus, oh God. We are your beloved, Lord. And we claim it, oh Jesus, right now, today. Thank you, oh Jesus. Karon pa lang daan, Lord. Lord, it was you created the heavens.
throne and say, I worship you, oh Jesus. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Open your mouth. Say, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Raise your hands. We will worship you, oh God, today. Kung dili karon, Lord, kanusa kami mag-worship sa inyo, ha? Kung kanang time, Lord, na wala nami, hindi nami able maka-worship sa inyo, ha? Now is the time, it's on. Raise your hands. Worship our living God. Call out to the Lord. Whatever your circumstances, trials, yung mong gatubang karon, let's face it. Today is the day that you will worship our living God. Dili ugma, dili sino Domingo, karon. Karon, di padala ka sa Ginoo para mag-dance ng Diyos. So it's a time to worship our living God. Hallelujah, Lord Jesus. I will worship. Salamat, Ginoo, sa pagpuno ka na mo karong adlaw, Lord Jesus. Even, Lord, we have to follow the rules and the protocols of our city, O God, but you remain faithful to us, O Jesus. Despite, Lord, na dili mi makakanta, makatigbabaw sa mo ang pagpasalamat kanimo, Lord, but Lord, sa unsa mo kakulangon isip katao, Lord Jesus. Ipuno minimo sa imong presensya karong adlaw, Lord God, and by that, Lord, dili mi manguli nga empty-handed, O Jesus. And we praise and thank you, Lord, for what you will do on the following days, kanamo, Lord Jesus. We praise and thank you and we give you glory. We bring back all the praises and adoration belongs to you alone, Lord Jesus. And we thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's clap our praise our living God. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you for
wonderful celebrations of worship. Let's continue to put ourselves in the presence of God. Let's bring two items on our prayer time. Number one, let's pray for the decisions of our national government to acquire for the vaccine. Vaccine are now available. Kaya nagplano na ang atong gobyerno na mag-purchase niini. Let's pray for this, that this is really the antidote of the COVID-19. Even though as early as this stage, napa sa evaluation stage ang vaccine. But let's pray na mahatagan po sa supplier ang ato ang gobyerno, especially ang ato ang national government, para masolusyonan o ma-address ang vaccination sa coronavirus. And another one, let's pray for the celebrations of Christmas. Do you feel the spirit of Christmas? Maragwa may nubag ninyo? Wala ninyo gibati ang kamaayos Ginoo na gikan sa January hangtod karon, ang protections Ginoo, ang kamos Ginoo igsoon nagpabiling naglihok diha sa inyo ang taliwala. Amen. No? Masapawan man sa sitwasyon, masapawan man sa issue sa COVID or whatever the issues atong taliwala karon, but we cannot deny that our Savior was born. Amen. And He will renew us and protect us always. Mo nang pagmaya ka mo, maglipay kita, kinsa naman ang naggrocery sa inyo hadiya? Kinsa naman ang naka pang-grocery para sa inyong Christmas celebration? Wala lang gyapon. Tindawat naman karon og kuan, bonuses sa gobyerno nagdawat na, no? Nagsige nagdawat sila. Dili lang ko mosaba kung kinsa, pero daghan na kay nang dawat dire sa gobyerno. Basta dili tanawon sa mata, di na sila molingit. Pero make use, extend your favor, extend your blessing to others, especially in your celebration. Berihin nyo ang panimalay para sa ubang tao na way gikaon igsoon. Let's pray for our family na may strengthen pa og maayo sa pagsulod sa bag-ong tuig 2021. Bitbito nato ang paglaom, ang tanang planos Ginoo matuman ngadto kanato. Amen. So let's bind ourselves in the presence of God. Let's pray for these three items. Number one, let's pray for the vaccine na mahatagan ta o available na kana. At the same time, let's pray for the Christmas celebrations. No? Unsa man ang handa, naabay handa o wala, what is more important, we need to recognize that the Savior was born. Amen? And thirdly, let's bring our respective family in the presence of God. Puan na to ang atong mga pamilya igsoon na hantod karon naa diha sa kahimsog sa panglawas o sa ilahang mga commitment. Let us pray.
Hallelujah, Lord. Ginaduol na mo diya kanimo, O God, ang desisyon sa among national government na mag-acquire ni ining available vaccine, O God, for coronavirus. Hatagi kaalam ang ang mga leaders, O God. Hatagi sila Ginoo o giya. Iplastar sa ilang alimpatakan, O God, na walay kinabuhing, madamage. Whatever, O God, this vaccine, Lord, we pray for your intervention. We pray, O God, that this will be utilized properly, Lord. And this can address, Lord Jesus, coronavirus, Lord. Kanimo lang namo, Ginoo, ginapahilo na ang tanan. Kanimo lang namo, O God, gisangguni ang mga lihok ug lakang sa mga national ug local na mga leaders, Lord. Nagaampo kami, Lord. Igsoon, malipayon kita. Sa tinuod lang, I'm not feeling well. Medyo ambot nga ning nagsige mo bugnaw kaya akong lawas. Gabi nagpamassage ko. Then medyo naulian ko ganinang kadlawon. Pero atong nagbarog na pug ko diri sa tubangan, medyo bugnaw na pug kaya nga akong pamati. Pero okay lang, kaya pa man. Maklaro pa man ako na si Kuya Mel ba na? Kaya pa na ako maklaro ang mga tao. Kumusta ang matag-usa kaninyo? Personally, ako magpasalamat in behalf sa akong pamilya tungod kay gabi ang pagbubo sa Ginoo sa tanang pagtagbo sa amoang mga pag-ampo. Kami pamilya namo tigimi og namiging pang akomodar karong minlabay mga kasimana in terms sa health sa membros pamilya. Then God is doing great sa diha sa amoang pamilya, especially sa ako ang anak o sa mga requirements. May mga butang igsoon na dili na mo kaya. Una, dili na mo kaya hunaw-naon ang umaabot. Pero one thing is certain, ingon ni Mrs. Doria Minduha, in siya, stay in the side of God. Stay focused.
Kay naatay gipangayo sa Ginoo na ang Ginoo ray makahatag. Mao jud na ang iyang giingon kanako habang nagadagan ako sakyanan that time. Sige ko pangita, mao siguro ning isa, stress akong lawas. Tungod kay medyo daghan gipang lakaw. But allow me to report partially sa inyo ha. Wala pa man na-interpret sa doktor ang result namo. But as I recognize sa tanan akong nabasa, especially in the area of MRI, nakita nako that everything is normal. And I praise God to that. Hallelujah. Thank you for your prayers, my dear brothers and sisters over these congregations. Ang inyong mga pag-ampo, wala jud nang labayng kawang gipaminaw jud sa Ginoo ang inyong collective prayers ngadto sa akong anak. Pag i-interpret pa to balik sa doktor, the same time. But I am so happy that the word normal is consistent dito sa iyang report. Normal. Maybe almost 20 times gigamit niya ng word normal. Ingani na side normal, ingani na side normal. So, I'm sure normal is not another one. No, normal, yun na siya. So, thankful ko na ang Ginoo sa panahon na we stick sa interest Ginoo. Kaya gani na the sermon this morning is very personal with me. It's very personal with me. I titled the sermon, Choose to stay in God's side no matter what. No? Choose to stay in the side of God no matter what. Unsa man ang sitwasyon, unsa man ang mahitabo, unsa man ang the turn of events na mag-unfold sa imong kinabuhi, na mga istorya sa Biblia igsuon na mapagkunan nato og dako kayong giya. Na mga personalidad sa Biblia na kung imong lantawon ang ilang mga afflictions kinabuhi, ang ilang challenges sa kinabuhi, moingon ka kung ako siguro na dugay na kong minghawa sa presensya sa Ginoo. Pero not them. Mailhan nato ni kaila mo ani nila, and enumerate little siguro 8 or 9 personality diha sa Biblia na makaingon ta sa atong kaugalingon na ana jud ayo, dapat ana jud dapat ang akong result. Ayaw mo kawala karong buntaga igsuon kung akong ipamugos na moingon kamo ug ingnon ta mo, ayaw jud mo biya sa Ginoo. Ang kalibutan o siguro na iilan sa ato ang mga kaila na tungod kay ni mga butang na miabot sa ilahang taliwala, mas gigusto nilang talikdan ang nagbugna sa ilang kinabuhi. Pero wala sila kahibalo na kung gilantaw lang unta nila ang kapamagihan sa Ginoo, na klaro nga to kanila, walay giplano ang Ginoong dili ika maayo para nimo. Amen? Even gani aning COVID karon sa atong taliwala, moingon kita, how come, Lord, how come na imo maning let go? Nganong imo man gitugutan ang kontra nato na magdominar sa taliwala sa katawhan. But at the end of the day, makita din nimo na ang Ginoo is always on top of the situation. Kaya gani ingon ko ganina, pagmaya kamo tungod kay January, February, Marso, hangtod Disyembre, nakita ninyo na ang Ginoo wa nagkulag sa proteksyon ngadto kaninyo. Amen? Ako gani, naswab na ko, na-quarantine ako, but yet I can shout to God, thank you Lord. Kaya ngano, tungod kay buhi pa ko. Amen? Di ba mo mapasalamaton, anak? Pakiabrig soon ang inyong mga Biblia diya sa libro sa Salmo. Psalm chapter 73. This is a very powerful reminder, verse nga to kanato. Tanawa pagod ninyo kung unsang kasangputan sa mga taong mubiya sa Ginoo. Kasangputan sa tao na dili mo ila kung kinsay nagmugna sa ilang kinabuhi. Let us read. Psalms chapter 73, verse 27 to 28. And it says,
Those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Lord, salamat Ginoo. With these two powerful verses, O God, we will cling to be on your side, O Lord. Give us enlightenment. Pasabta kami Ginoo ang mga rason nganong dapat kami magpundo sa imong taliwala. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. There are two contrasting orders and reminders karong buntaga. Igsuon. Verse 27 speaks about the unfaithfulness of a certain degree of a person. Na yung mga tao na ang kasangputan nila kalautan. It is because they are unfaithful. At the same time, they've been reminded for those individual who choose to be far away from the presence of God, ingon siya diretso, you will perish. You want to be perished? And I'm sure, mingon mo, dili. Pastor, dili. Maybe the blessing will perish from you. Maybe your life itself will perish. Or your relationship with God will perish. It's more challenging. It is because the text, the word itself says, those who are far from you will perish. Katong mo palayo sa Ginoo, mapapas. Luka, no? Katesting na ba mo, ana, na nagpila mo, na mo'y gipilahan, umantungod kay kaadtoon kag CR, kay tawagon pa nato, CR-ong ka, then, tungod kay layo pa mang linya, lakaw ka, adto ka CR. Pagbalik ni mo diretso, nearer na, misulod ka sa imong line, then moingon diretso, mihawa man kasi imong linya. Bawal man mo hawa sa imong linya. Balik lang jud ka dito sa pinakasugod. Karon ang QR, kay remember mo, adto ka, sulod, igo ka lang pagsulod nimo, mugawas ka lang kadali, balik na po ka sa bagong proseso. Ing ana katidyos karon ang sitwasyon sa kalibutan, especially sa atoang syudad. Dito Miss Dabodok, si Mrs. Pagsulod niya ana, dili sa Dabodok, o sa Dabodok de, Philcris, kay limtan po ni Mrs. ang result ni Nico sa Philcris. Pero paggawas niya sa Dabodok, pagbalik niya kay nasa ikuan, balik na sa proseso. Picture na po sa QR, daghang kay proseso. Abot na po siya sa Philcris. Nag-grocery siya, nabili na po niya ang iyahang form. Balik na po siya sa sulod. Siya, balik siya ka sa sugod, ma'am. May nahangyo niyang guard. Guard, bago ra jugay ko, igo ra kuming ana, nabilin sa sulod. Igsoon, sitwasyon lang na. Pero sa Biblia, dayag kayo. Klaro kayo sa Biblia ang pagkasulat. Those who are far from you will perish. Referring to God Himself. Ginoo sa tamang mga tao na layo sa imong presensya, kabalo ko, mga papas jud ang inahang mga kinabuhi. Pero ako, ingon ang writer, pero ako, but as for me, it is good to be near God. Would you say amen to that? Is there any difference between mulayo ka sa Ginoo o muduol ka sa Ginoo? Igsuon, dako kayong diferensya. Tungod kay, sa pagpaduol nimo sa Ginoo, later on, mahibalaan nimo ang mga butang na naara di ay sa iyang taliwala. Pero ang ubang tao, ma-recall na ko itong akong amigo, very successful na kayo, in business, flourishing. Then, one day, natingala na lang ko, gitawagan ko, iyahang gikutlo ang iyang kinabuhi.
Yang negosyo karon, gwapo na kayo. Na diya sa Ponciano. Di na ako i-mention kasi mga kailan ninyo. No? Pero siya, iyang gitanggal, iyang kinabuhi. Meaning, nagpakamatay siya. Bili niya yung business, bili niya yung asawa, bili niya ang tanan, kaptangan niya. I don't know. I really don't know nga anong una iya itong nahimo. That's why, daghang mahitabo na katalagman kung wala ka sa presensya sa Ginoo. Amen? Sa tinuod, igsoon, muamin kita na sa katibukan natong kinabuhi, sa pinakasugod, nature na jud nato na magdesisyon sa atong kaugalingon. Amen? Muskwila ba ka? Mukaon ba ka? Unsa imong desisyonan? Unsa isuoton nimo? Unsa imong paliton? Unsa imong dapat lantawon? Unsa imong dapat buhaton? Naa sa imong kamot ang power to decide. That power within us is very little. Very little, very direct, very essential. That's why we must observe and mentally evaluate every time we decide. Every time na magdesisyon ta sa atong kaugalingon, wa man gyapon mabuhat. Kristiyano o dili Kristiyano, maabot man gyapon sa ospital, mga matay man gyapon tanan. Why difference? Kasi may difference kung ang Kristiyano maadto sa ospital, mamatay gyapon siya didto. Na ang difference po sa isa, dili Kristiyano, hospital gyapon, patay gyapon siya. The kind of inculcation that we need to evaluate. Moabot na gani sa punto sa imong kaugalingan na moingon ka diretso. Wala may kalahian, Ginoo. Dugay naman kay kung nagserbisyo sa imo, pero lo and behold, ingani lang gyapon ang akong sitwasyon sa kinabuhi. Remember, evaluate, for the impact it brings is so huge to the life bearer, meaning to you. Pag magdesisyon na gani ka sa imong kaugalingon na sukwahi sa kabubuton sa Ginoo, remember this advice. The challenge is so huge. The impact it brings is so huge to the life bearer and to the surrounding. Na sitwasyon karon, ako na i-relay unya kay Pastor Dan. Na sige, open up ka ganina sa kuha. Then, una ko miuli, nag-drive ko, I called, tawagan ako. Ang isa rin yung tubag, ang isa later on, pag uli na ako dire. Akong gipangutana unsay sitwasyon ning ana. Ako pang gitry o persuade, please stay. Please stay. Kay it create something. It create wrong signal to others. Pero di siya magpapugong. May larga jud siya, may lakaw siya. Pero later on, no, may paghugutan ako sa akong istorya karong taknas kabuntagon igsuon. I just want to emphasize that regardless of any situation, choose to be in the side of God. Choose to satisfy God. Amen? Choose to satisfy God. Tungod kay, siya lang ang makahatag katagbawan sa imong kinabuhi. Question. Why is it we need to stay in His side much more on this pandemic? Unsa bay rason ng anong kailangan jud ta mupundo diha sa tiliwala sa Ginoo, especially sa hagit sa pandemya karon? Another question, is it helpful to be in the midst of God? Mangutana ko kaninyo, gamit pa ba jud kayo na naadjud ka sa taliwala sa Ginoo? I don't hear anything. Gibatsyag pa ba yun ninyo? Okay pa ba sa inyo, ha? Igsoon? By the way, lastly, last question, not last, but last question. Are you a fighter kind of a person?
Palaban ba mo ng mga tao? Amen? Diha dapita sa inyo ha. Palaban? Dire, palaman? Palaban? Or nagapalaban? Ako, to admit, dili ko palaban na tao. Ang fighter na mo, ako misis, dili ako. Siya ang fighter. Kaya niya calibrate ang sitwasyon. Kaugalingon niya. Ako, wala ko yung anak na gift. Dali lang, gamay ra kang tolerance. Dali ko mag-emosyonal. Ingana po kong klaseng tao. Dili ko isog na tao. Kung dili, akong misis ang isog. Mabitong, nabana ko niya. Kaya kung ako lang padesisyonon, nangita jud ko ka ng dili isog. Pero salamat jud ko sa Ginoo na si misis ang gihatag sa kuha. Salamat jud ko man na wala kaming dagan ng anak ka. Sa panahon na wala tayo gikaon, wako yung dagan. Ito. Here are some characters in the Bible that could offer inspirations for God believers. Gusto na ako ni siya sa isayon, tanawa pagod ninyo ni, very elementary kani siya na presentation, kay gusto na ako na makita na to na ngano sila, mga sophisticated kani ng mga tao, pero despite sa ilang affliction, nganong nagpabilin sila sa taliwala sa Ginoo. Number 1. Asa naman Moses. Moses is the true rag to riches story. Going from one of the 3 children to being placed in a basket, winding up in the hands of Egypt's Pharaoh. Later, Moses took the Israelites out of Egypt. After calling down the 10 plagues, among other events, he still followed God's order and looked to save those who were less fortunate than him. We know the story of Moses. Giunsa niya o kinsa siya sa panahon na gitukahan sa Ginoo sa pagbitbit pagawas sa mga Israelinhon gikan sa lugar sa Ehipto ngadto sa the land of promise. And I quote, God will use you to fight for His people and assured victory. Kung naa ka sa presensya sa Ginoo, kung naa ang Ginoo pakiguban kanimo, like Moses, makaingon kita na makigubat ang Ginoo para kanimo ug ang kadaugan assured para nimo. Amen? God will use you. Gamiton ka sa Ginoo sa pakigubat sa sitwasyon na iyang ituka ngadto kanimo. And what is more, very wonderful, di ka mapildi. Dili jud ka mapildi tungod kay i-assured victory over your battle. Amen? That's the very reason why Moses stick to his decision to be in the side of God. Daghan na siyang pila ka tuig mindagan sa Moses. Sa dihang nakapatay siya, pila sa katuig dito sa wilderness kung tawagon pa nato. Nag-isolate siya sa iyang kaugalingon. Pagingon sa Ginoo, balik. Kay naa ko'y dakong ituka o gikatuka kanimo na mahimong istorya sa kinabuhi sa akong mga kaanakan. Igsuon, that's the very reason why the encouragement this morning is to choose not to live in the sight of God. It is because you have your own calling na imong gampanan sa kinabuhi sa Ginoo. Amen? Dili ko o dili ako ang makahimo ni anak. Ang pagtawag para kang Moses, ang pag-stick niya sa desisyon niya na even ang affliction, even ang treatment nga to kaniya lahi, even gina-cast out na siya, ingon siya, Lord, sa imo lang ko. Can you say amen to that? Kagwapo anak na ugali.
kanang ugali gani na moingon ka diretso, despite dili mo nako, despite ang kalibutan are very condemning sa akong pagkatao, still I will choose to be in the side of God. Amen? Naka-experience ba mo sa iyong kinabuhi na pati gani ang inyong mga kaugalingong pamilya, inyong extended family, imong silingan, di naman ka na mao naong ka. Imbis na Kristiyano na nung ka, wa na nung kay ayo. Karon, I have a group of friends, pero for this year, wa di mi nakita masing kaisa. Siguro nag-wasay rami or unsa. Pero sila, sige sila adto tagmati, sige po sila lakaw. Pero ako nabilin diri sa Davao. Ko okay lang. May problema. Kung ako lang ug ang akong Diyos ang akong kauban, okay ra sa ako. Amen. Deuteronomy chapter 20 verse 4. And it says, "For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory." Is that not an assurance? Kung naa ka sa taliwala sa Ginoo, mayingon Ginoo, kung naa ka sa kuwa, daog lagi ka. Salig manggani ka og uyab, no? Namasahay, pasaligan ka lang. Ako, wadyo ko nagpasalig sa akong misis. Sa dihang nanguyab ko sa yaha, ingon ko sa akong misis, ang sakit akong giingon. Nakalimot po ko sa akong giingon. Murag pila lami ka bulan. Humanuman na mong relasyon, nag-propose ko sa iya o kasal. Pero we're turning 20. 20 na tama. 20 years na mi sa among marriage. Pero nagsugot na mi, pila lang ka expand of time. Ang amo ang gisugdan sa akong misis. Wala ko'y laing gipromise sa iya ha, kung dili katong promise na giingon sa akong pastor, for better and for worse, for richer and for poorer, till death do us part. I love you, ma. Di maguniti na perminte. Daghan pang wa natuman diha. For sickness, tuman na siya. For poorer, mas natuman. For richer, hapit na. May na lang. Gunit ng Diyos padlaom. Ayaw jud hawa. Ayaw hawa sa relasyon. Gunit jud sa relasyon sa paglaom. No? Mag-deteriorate man ang mong lawas. Mag-deteriorate man ta sa tinuod ng mga young people. Sa tiyan ta mo. Ang amo ang relasyon sa kong misis, mas daghan pa ang among istorya kaysa among halok. I tell you, pangutan na akong misis. Wala na itong mga panahon na makakita ko sa akong misis, magdagan ako ang kuan, simod. Pero gunit lang ko sa akong kamot sa akong misis, matulog na ko. Makatulog juday ka. Ambot lang si Kuya Mel. No? Gone are the days, pero wala kuming bitaw sa paglaom. Dili na ko biyaan ang akong kompromiso o akong obligasyon sa tubangan sa ako ang pamilya. Till death do us part. Unyang hapon, nag-part. na namin na part dito. Ang salaman to. No? Another one, Noah. Noah, one of the more inspirational Bible character. Hearing God's word, Noah built an ark and assembled animal 2 by 2 and saved from the dangerous flood that was about to occur. According to the Bible, Noah triumphed of saving his family and many animals from God's rainstorm show that no matter how down you may get, there are always ways of saving others, rising above disasters and navigating life's storms. And of course, regardless, you're only the one left out.
But what you're doing is God designed. Stay, for surely reward is great. So on, kung tanaw nimo, ikaw na lang ang nalipay sa imong kaugalingon, ug nalipay man pud ang Ginoo sa imong ginahimo, regardless, never mind them. Amen? Kung ang sitwasyon, kung ang ato ang katilingban karon, daghan kayog mga rekisitos sa kinabuhi. Una ka makasulod og mall, kailangan pa kag temperature, kailangan ka og QR, kailangan ka magsulat kung asa ka gikan. Numan pag adto pa jud diretso, ginatudluan nilang mga tao sa pagpamakak. Di ba? Mga tana ka dito mga kondito. Giubo ba ka? Gisipon ka? Gikan na ba kay trabaho na acquainted sa ingani? Takkan kay mga pangutana. Ikaw po kay nagpasa. No. Ana ka diretso. Gabo sa kinalalasan diretso ba? Nag-travel ba ka outside Davao? And lo and behold, tungod kay sa magmadali ka, makak na lang po ka. Wala kumiadto. Nagikan da isa dito mati. Kahabi ang sitwasyon karon. Igsoon, kita ninyo? But, according to the identity of Noah, regardless, I am the only one who believe on this direction. Siyempre, ang katilingban si unsang klase si Noah naghimog arka ngadto sa bukid. Dili kaya buang-buang ng klaseng tao? Sige daw, hunahunaan ninyo kung ako maghimo kog arka diya sa Las Teresas. Dito sa pinakatumoy jud, makita ninyo. Kuyawan ng arka oy. Namuingon mo diretso na para asa do na maglunop manggod. I'm sure kung wa mo kabalo sa story sa Noah, muingon diretso na buang nas pastoryoy. But not Noah. Not him. Because he really heard the voice of God. Ningon jud siya, tani ang tama. Mustik jud ko sa sugo sa Ginoo para kanako. And you know the story. At the end of the day, si Noah ra jud ang iyang pamilya, uban ang mga parisan sa mga hayop og langgam ang nakakita og bag-ong kalibutan. Amen? Kita man na ninyo. Galatians chapter 6 verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So on, cool ka lang. Stick ka lang sa pakigrelasyon sa Ginoo. Amen? Ayaw ka problema. Ayaw pagka problema og sige kag buhat og tama. Because we are not designed to do wrong. Amen? You are not expected to do bad. You are expected to do right. That's why, ingon ni Paul, let us not become weary of doing good. Ay pagkakapoy na sukat pa sa una Kristiyano nako, hantod karon, bata pa ko, ginatudluan ako sa kong pastor, ginatudluan ako sa unang pampanahon. Ningdako na lang kumao lang gyapon, Jesus is Lord lang gyapon ang ginadeklarar. So on. Don't feel weary in doing good. Ayaw pagsisi na nagabuhat kag tama. Because at the end, you will reap a good harvest. Amen? Never give up. Never give up your relationship with God. Sa panahon na challenge kay ni Mrs., ako lang isa libot-libot. Siya po'y attend kang Nico. Ako po'y attend sa mga line agencies. I never give up. Yung ko, Lord, para ni sa akong anak. Para ni kanamo. Lord, comfort me, karong palandaan. Give us a good result. Give us a good result, Lord Jesus. You know what? When you are subject for MRI, especially in your brain, one thing that the doctor wants to evaluate, is there something wrong on your brain? Is there something foreign things that really occur in your brain? That's the very reason why
MRI, up to now, di ko sabot na si meaning anang MRI. Basta ang I, imaging man siguro na. Ang M, parehas na tanan, di na kasabot. MRI. Something to that. Gitext ni Mrs. Pa, tanaw pag uning result, picture niya, forward sa kuha. Sunod balik na ako kang Mrs. ko, glory, 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 glory to God, to the most highest. Grabe enumeration. Normal, 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 normal. Because according to this promise, in the proper time, you will reap a good harvest. When you sincerely engage God, when you sincerely not giving up your positions as a child of God, and you fight for it, and you stick to it, like the life of Noah, ang resulta igsoon, a very good harvest. Amen? Another one, Jesus. Jesus as one of the role model from the Bible. In fact, he would be the perfect role model. Although he worked as a carpenter, Jesus was the Son of God. He was crucified, dying for people's sin, and was later resurrected. With believers now waiting for his return, aspiring to be the Son of God may be a tall order. But Jesus preached love and devotion at nearly every turn, which makes him certainly worthy of being a role model. Kung tanaw ni mo igsuon, na sobra-sobra na ang challenge imong kinabuhi, look at Jesus. The Son of God. In the Garden of Gethsemane, he felt the pressure. Ingon siya, Father, take up this cup, but thy will be done. Wala siya mindagan sa interes Ginoo. Sa design sa Ginoo sa iyang kinabuhi, wala niya gidaganan. Jesus, the perfect role model in all aspect, much more in staying on the direction order of the Almighty Father. Siguro kung kita to, basi, no? Nakoy kaila, nasulti na ako kanina sa first service, masahod pa ni Jesus. Pro leader lang ganit ni siya, pero kuyo kay mo istorya. Ningon pa siya, kana raman day, kaya ra kay na, chicken ra na, gamay ra kay na. Uminaw ka sa iya ba, muraog, makatuupog ka. But sa dihang miabot na ang sitwasyon, mas kusog pa sa kwitis sa undagan. Kusog pa mitalikod sa iyang obligasyon. Sa dihang nanay kumusyon, mas kusog pa mudagan sa kanggaro. Pero wala pa gani ang away, perte daghang istorya igsuon. Dili dapat ingana ang atong pagkakristyano. Na atong pagkakristyano, weder-weder lang. Kung maayo ang tempo, maayong relasyon sa Ginoo. Pero kung naagay sitwasyon na challenge sa ato ang taliwala, mayngon diretso. Grabe Lord, oy dugay na gud kay ko sa imo ha. Like Jesus, try to look at the life of Jesus himself. Instead, na dili na i-honor ang iyang amahan, na naghimo og pamaagi para mahimo siya ang galamiton, og mahimo siyang mangluluwa sa katawhan. What if, at that very instant, mingon si Jesus, di man din na to kaya ni. Amahan, di man ako ni kaya. Pangitan na naglaing Jesus. I don't think na isimbahan karon. I don't think na ay kaluwasan karon sa tong taliwala. That's why it is very significant that you will stick to your relationship with God.
Because along that relationship, God will exploit many things for you to be utilized in His kingdom. Amen? Dili na ni kan Jesus, dili kan Noah, dili na kan Moses. It's a story of us. It's a story of you. Because each of you has a calling. Kung motalikod ka diha sa imuhang pagkatinuwag, then that situations along that life will perish. That's according to our text this morning. Tanang plano likuran nimo kung ikaw mismo nagisugo sa Ginoo, wa nagpakabana, everything will perish. And that's the sad, kung tawagon pa nato, the sad refrain. Hadlok kayo igsuon, na basi pag-abot sa panahon, tulisukon ka sa imong binuhatan. According to Paul, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be imitator of me as I am of Christ. Unsa din kinabuhi ni Paul? Nahuman ako basa ang Book of Acts. Siguro mga a week ko nagbasa Book of Acts. Ako yung pagkagwapo sa daghan kayong lugar na capture ni Paul. Daghan kayong mga lugar ang ilahang nabisitahan. Daghan kayong mga taong ilahang na witnessan. It is because wala si Paul nagpanuko sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. That's why yun siya, be imitator of me. Sundugan ninyo ang akong pamaagi. Tanawan ninyo na despite sa akong afflictions, wala dyo kuming talikod sa akong obligasyon sa Ginoo. Because kabalo ko at the end, I will reap a good harvest. Amen? Titus verse 7 or verse 2 verse 7. Show yourself in all respect to be a model of good works. And in your teaching, show integrity and dignity. And I speak about the identity of Jesus. The integrity is very intact. The dignity is very intact. And He fight till the end. Even it crucifies Him. Habang ginakross, ibang ginalansang siya, I'm sure, mingon ang Ginoo, thy will be done. Maayo ang imong binuhatan. Gusto ba mo ana igsuon? Na moabot ang panahon, ingnon mo sa Ginoo, lipay ko sa imong kinabuhi, Brother Jerome. Pero di man Brad ang tawag gud sa langit. Tsaka tawag sa langit. Igsuon. Bisaya di ay. Igsuon Jerome. Niyan ingnon ka sa Ginoo ba? Ingnon ka ni Jesus. Sulod pa God, sulod na sa Foursquare City. Hallelujah. No? Sulod na God sa Foursquare City. And let's celebrate. It is because of what you've done. Wala jud ka mingkibhang sa imong relasyon kanako. Amen. Igsuon dili ni binuang atong giistoryahan. Dili ni istorya lang na naay speaker sa tubangan na ay naminaw diya sa silong. This is reality of life. That we need to be serious on our relationship with God. No matter what. No matter what, igsuon. Katong kanta, na wala man nato nakanta kaganina na mausab man ang atong mga hinigugma. Mausab man ang atong mga minahal. Mausab man ang atong ginikanan. Pero dapat, kaysa Ginoo way pagkausab, di jud nato mausab ang atong pakigrelasyon diya kaniya. Amen? Another one, Abraham. Abraham is certainly worthy of being a role model. Told he had to kill and sacrifice one of his son. Abraham was fully willing to go through with the sacrifice until an angel stopped him according to the story. Instead, Abraham sacrificed a ram, saving his son Isaac's life. Abraham's story showed the true power of sacrifice.
and that sometimes you're looking for and what you want to achieve may be possible in other ways that you initially think. And of course, when testing is so great and decision is so huge, to cast, learn about staying to what you believe is pleasing to God. Siguro dili ta parehas og challenge ni Abraham. Iya kinabuhi jud siyang anak. I don't think si ma'am makaingon siya sa kaugalingon, kaya na ako na pastor. Ingon ko sa Ginoo na kaning akong anak akong isakripisyo ni. Kaya na ako ni dunggabon sa tubangan, pastor. I don't think di na ako kaya. But not Abraham. No hesitation. Wala dyan siya mimbiya. Noon sa naman ang Ginoo eh. Lisod manggay kayo ni ipangayo na ko sa imo. Dugay manggay kayo ni mo gihatag ng anakan ni. Daghang kayong sapiring akong giagianan ni Ginoo. Iyong ka, tagang ko ni mo bata. Karon ni mo na lang ding ipasacrifice sa imo ha. Imo lang ipasaka sa bukid na imo lang ipasacrifice sa altar. Pero sa gibuhat ni Abraham, mindagan ba siya sa presensya sa Ginoo? Ming palayo ba siya sa Abraham sa iyahang commitments Ginoo? And I know you know the story. Wala jud ming kibhang ang relasyon ni Abraham. Bagkus mas ming dunot pa jud maayo diha sa Ginoo. Because sa iyang hunahuna balik ra na sa Ginoo pag-abot sa panahon. Kalamian na igsuno na may mga wala sa atoa, wala man kag trabaho, mawad-an man kag negosyo, or dili naman mo kita kayo ang imuhang negosyo karon because of pandemic, or dako jud ka ginansya pero wala na kay negosyo pod. So on, never mind. Tanawa na Pastor Sadrak nawala siya sa McDonald. Karon na siya sa 611. Spoking dollars na siya. Dito sa McDonald, may ingon man ka, welcome to McDonald. What's your order, sir? Anak laman, dito sa iya karon lahi na. Bugat na kayo ang iyang obligasyon. It is because you stick to be in the side of God. God will make remedies over your life. Mingon lagi ko, nak, ingnan ka. Abi na ko, mauna jud tong grasya sa Ginoo ang gihatag na negosyo kanamo. 6 outlets of karinderya ang gihatag ni di lang na karinderya na kuan kana yung dagko na karinderya ang gipanghatag sa Ginoo sa moa. Abi na ko, this is really my break. That is really my break. Unknowingly, di mao. But I choose to stick on my relationship with God. That's why, mingon ko, Lord, thank you, Lord. Wala ko'y unom ka-outlet na ko'y usa lang ka negosyo imong gihatag kanako, pero wala nagutom ang akong pamilya. Ang akong obligasyon, hinahinay na kong kabayran. Kinsa pa to ang na ko'y nautangan dire, wala man siguro, no? Paningil na mo daan, kay nako'y bonus na dawat karong December. Paningil mo, kung nako'y obligasyon niyo, bayaran ta mo. But I'm sure, wala'y makapaningil sa ko dire. Masi mali ko, no? Wala lagi, wala dyan ko dire. Pastor Dan, wala ko nang hulam siya, katiglo, wala ba tayo huram? Tayo wala may hulam siya mo, ha? Samot na ka, Ma'am Joy. Wala may hulam ka, Ma'am Joy. Wala. Hello. Dili jud magpaligo si Ma'am Joy sa iyang resort. Mao na tong utang ni mo, Ma'am. Paligo oy may sunod. David! Do you know David? Let me read first. When testing is so great, 2 Corinthians chapter 5 verse 9. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him.
Kagwapo, no? Morning kinabuhi ni David, ni Abraham. Naaman sa sulod sa tent sa iyahang balay, or even ngadto sa bukid, niadto sa dito, dala niya iyang anak for sacrifice. Ang iyang ultimate aim is to please the Lord Jesus Christ. The Almighty Father at that time, na dapat ma-please jud niya. Another one, David. With a mere sling, David toppled one of the biggest men ever known. His story has taken on many modern forms, and it is used in modern language as a reference to overcoming a tough challenges or challenge or adversary. David's rise from zero to hero is inspiring enough for anyone to try and succeed. And it reminds us that no giant is unbeatable. And of course, he aggressively recognized God as his partner and always relied to his direction. Kaya ba nato na? Masing dili tahari? Masing dili tahari parehas ni David? Na masig si David hari siya, he really recognized aggressively his relationship with God. Every time na nasa gustong i-engage, adto din siya dito sa templo. Syagit din siya, diritsos, Ginoo. Lord, tabangi ko ang imuhang sulugoon na kami, Ginoo, i-conquer. Ikaw, Ginoo, ang magpag-una ka namo o imuhang panalanginan. Every time na makasala si David, dali kay siya makasanggunis, Ginoo, Ginoo. Nakasala man ko sa imong atubangan, pero di jud ko mobiya kanimo. Ingana ba ang kinabuhi nato igsoon? Na despite na dili ta perpekto, we need to choose to stick in our relationship with God. Amen? Psalms chapter 25 verse 10. All the path of the Lord are steadfast love and faithfulness for those who keep His covenant and His testimonies. You know what? The life of David is very hazardous. Ang kinabuhi ni David, very challenge. Hari lagi siya, pero grabe. Mura sex, digong siguro ba? Mas worse pa siguro kang digong. Siya lagi dito nakahigda sa Malacanang, pero di man po siya katulog. Samok ang iyang hunahuna, daghan kayo. Despite sa maayong pamaagi, daghan gyapon sigig istorya. Awayon pa dyan nung karon. Napadya magampo, mamatay na unta ka. Grabe na mga tasin tao. Ipagkalulo ninyo, sarili ninyong leader. Sarili natong gibutang na leader sa tuwa sa taliwalas Ginoo. Mingon ang Ginoo, wajib batasan ng mga tao dyan. If you cannot respect, cooperate. If you cannot throw your respect, just cooperate. Tungod kay, that's a requirement. Soon, like the life of David, he never surrendered. He never buckled down. He never ran away sa calling niya. Kundi nag-stick jud siya diha sa pagkikirelasyon sa Ginoo. That's why, ang nagsunod sa iyaha, ang iyang anak. No? You know what? Kinsa iyang anak, di ba? Solomon. Unsa nahitabo? Unsa kagwapo pod ang performance sa iyang anak? It is because of good relationship with God. Ang graduhan sa Ginoo igsoon ang imong sustainability. Dili nang imong gisugdan. Unsa nimo pag-sustain ang imong relasyon sa Ginoo. Amen. Sige, palakpakan sa nato igsoon kay ang mama na pud sunod. Hello. Mary. Mary, the mother of Jesus, is someone for young people to definitely look up to. Even though she gave birth to the Savior and Son of God, Mary remained humble,
staying modest and keeping herself from touting high achievements was something Mary did that young people can take heart of it. And of course, Mary never ran away but embraced her assigned calling. I can really recall, 1 month ago, tindog po ko sa iyong atubangan diri, niingong ko sa iyong atubangan. Value your own calling. Tanan sermon ako, nanas akong ulo. Mahinumduman ako na, not all details, pero specific something sa akong sermon, mahinumduman ako. Like Mary, the moment gikistorya siya sa anghel, wala ning kisi-kisis Mary na di siya musugot. Bagkos, she embraced it. Ang pangutana igsuon, kung si Mary mindagan sa iyang calling, isip may himong bearer ni Jesus for 9 months, na kaya Jesus na mahimugso sa kalibutan. Then, moingon na po ang katawhan, labi na mga pilosopo, na pamaylaing Mary po, Pastor, na paylaing na paylaing mga tao na gamiton sa Ginoo. But I tell you, that calling belongs only to Mary. Walay plano ang Ginoo na dili matuman igsuon. That's why, para sa inyong taliwala karon, never run away on your calling. Ayun niyo talikdi ang inyong pagkatinawag. Ang inyong pagkatinawag na sumusunod sa Ginoo, ayun niyo talikdi. Because, let's go back to the text. You will be destroyed. You will be destroyed, and that assurance comes from the Word of God. Job, we know the story of Job. Just because things get bad doesn't mean they'll stay bad. Job was the object of Satan's devilish attention. As the devil cast spell upon spell on Job, striking his livestock with lightning, blowing down his house and killing his family. But at the end, God admitted to Job this was a part of his plan and that Job will be wealthy for the rest of his existence. The story of Job shows that perseverance will help you get through anything, and that no matter how dark things get, there's a bright side waiting for you. If you will you will stick in the presence of God. And of course, patience is his weapon. I'm referring to Job. And obedience is his cup of coffee. A believer of God, even in hard times. Soon, kamo ba sumusunod ni Kristo, labi na sa panahon sa kalisod? Like Job? Amen? Can you say amen to that? Dapat yun ta mas mo sumusunod ta sa Ginoo sa panahon sa kalisod sa atong kinabuhi. Because we cannot find comfort there on the other side. We can find comfort in the presence of God. Amen? That's why like Job, his patience is his weapon. Pasensyoso kayo si kung sa may problema na kung ano mo, biya pa man ko sa Ginoo. Wa man gyud ko mimbiya sa una na ang tanan pa naa sa ako. Sahay puno, baliktad ang tao. Ano, magpabilin pa mangyapong ko diha na wala naman po'y ako. Baliktad ang tao. Pero si Job, lahi ang iyahang karakteristik. Patiently
obeying the Lord, the order of God, strengthening himself as a believer of God even in hard times. Amen? Joshua lead the Israelites into one of the most famous battle of all time, the Battle of Jericho. He led a group to the city of Canaan and had them surround the city. Eventually, he called for them to come in and take the city. His leadership ability is a great example for all. I tell you, if you are in the side of God, the battle is the Lord. He is willing to be used by God. God is using or used Joshua to conquer that Canaan land. Kung wala si Joshua nagpabilin sa taliwala sa Ginoo, I don't think kaya niya i-conquer ang mga higante dito na pita. Amen? I tell you, I challenge you, even one of your problem you cannot solve. And ang problema lang na unsa imong gustong kaunon, I tell you, di ka kasolbad ana. Unless otherwise na ay mag-intervene para kanimo. What I'm trying to say, you are not the master of your own ability. Na ay Ginoong sa taas na magdumala para kanato. Amen? The battle is the Lord and He is willing to use you in God's order. Kabubuton sa Ginoo na i-deliver na dapit para kanimo. Na kay gustong pangayoon sa Ginoo igsuon. Then stick with your relationship with God. Lastly, Jonah. Mingaw na kung Jonah. Si Jonah. Jonah. Dili to aton tamburinis ha. Kani aton Jonah katong mindagan pud ni sa Ginoo. Pero tanawa ang gihimo para kaniya. You can't run away from your fears. The story of Jonah from the Bible can tell you all about that. He was told by God to call the people of Nineveh to repent, but he didn't. And instead, he found himself in a violent storm while out of sea. When thrown overboard, he was saved by a large fish, thanks to God's intermeddling, and was later returned to land. The story shows that running from your fears doesn't work. Eventually, you'll have to try and conquer them. That's the story of Jonah. Actually, ang pinakalalom sa iyang story, isupak siya sa Ginoo. Kay dili niya gusto maluwas ang Nineveh kay mao nay nagpasipaad sa iyahang lahi niya. Pati ang ilahang mga kuan gipang-rape anin ng mga tawanan. Pero naman yung instructions ang Ginoo kaniya. Good for Jonah. Ingani ang karakteristik niya. Submission is key to preserve God's plan, and no matter what personal reason, staying in God's order is ensuring things can be accomplished. Amen? Naman kay sariling perception sa imong unahuna, igsuon, ang importante, sunda ang instructions Ginoo kanimo. Amen? Nimong tanaw, moingon kasi mo kaugalingon, daghan naman kay kog naibalaan sa Ginoo. Very good. Pero ingon ang Ginoo, sunda lang gyapon ko. Amen? Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. With all of these Bible characters, one thing is so common to all, that they never leave nor abandon in the presence of God. They stick to it no matter what. They ponder their resolve in the shelter of God's wings. For one thing also we can see why.
Ang rason nga nung wa sila mimbiya diha sa taliwala sa Ginoo, even in affliction, ingon siya, because they know that only the sovereign Lord can deliver them from all the hardship and affliction. Amen? If you want to be delivered in all of those trials, igsoon, stick with your relationship with God. For the 20 times, I emphasize, stick with your relationship with God. Never abandon, never negate, never turn your back to God. Because He knows to pacify. He knows how to deliver you from your affliction. Amen? Never comes to their senses to abandon the order and directions for them, for they recognize that in His presence, surely victory is at hand. This is the disparity, igsoon. When you are in God's side, victory is at hand. When you are in God's side, divine support is available. When you are in God's side, divine intervention is around. And when you are in God's side, covering shelter of protection is assured. And blessing and directions is within reach. Igsoon. But, when you choose to be in the other side, meaning you choose to follow the other side, and I'm referring to Satan, Lucifer, failure and troubles and defeat and condemnation with the assurance of the lake of fire is within reach. Nasa inyo ang desisyon, igsoon. Asa ka anin duha. If I am to be heard by this congregation, I encourage you. Regardless, dili kita magkaistorya sa matag karunog unya. Regardless, dili ta mag-abot sa atong mga Bible study. Regardless, wa may ka-offer sa inyo mga prayers. Regardless, wa may kabisita sa inyo mga panimalay. Stick with your relationship with God. It is because it is you and your God alone. Amen? In my conclusion, God is so graceful that He advanced His information and interest. If we choose to be in His side, and so kind enough to lay down also our directions, if we choose to negate our relationship with Him, in Him, we can reap all His promises. And apart from Him, surely disasters await. Kaya, igsoon, please, isip inyong usa, kakauban sa pagpanerbisyo diya sa Ginoo. Ayaw ninyo ikambyo inyong relasyon sa Ginoo. Lisod man ang sitwasyon, challenge man ang kinabuhi, ang imong expectation wala man natagbuan, wala man nasugat ang imong mga interest, but it doesn't follow. You have really the clearance to negate your relationship with God. Mag-deteriorate maning lawas nako, but I will choose in praising and serving my Almighty God. Hallelujah. Let us pray. Oh, hallelujah, Lord. Glory to your name, Lord Jesus. With all those personality, Bible character, O God, one thing is very common. They never abandon their relationship with you, Lord. They stick with you, Lord. They choose to stay on your side no matter what, O God, because they recognize that in you, victory is at hand, Lord. Mao po na nga akong pag-ampo karon Ginoong takna sa kabuntagon. Ang matagkauban nako aning sulod sa balay alampuanan, Lord, that they will stick their relationship with you. They will create more deeper relationship with you, O God. Regardless, O God, of any eventualities.
regardless, O God, of any situations, afflictions, trials, Lord, they will choose, O God, to stick with you, Almighty Father. Lord Jesus, bestow us, O Lord, with courage. Tagi kami kaiso, Ginoo, nung padayon, Ginoo, sa among pakigrelasyon diya kanimo. Ibo-bo tanan, Ginoo, ang tanan nimong plano nga to kanamo. O gayaw i-allow ang kalaban, O God, na maghimo og senaryo sa among kinabuhi. Kundili, mamahimo kami, Ginoong kanunay na sa imong presensya. Dalaygon ka sa way katapusan. Salamat sa imong mga pulong. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Maayong udto kaninyong tanan, Igsoon. Palakpakan nato, Igsoon, ang atong mensahe karong buntaga. Alright, so before ta maguli, nalang may announce gamay. So on December 19, naami Christmas party for kids. It will be done online via Zoom. So for details, i-post ni Jessie ang Zoom links sa ato ang page. So napud mi Christmas card making contest. So ang last submission sa entry, so on this coming Friday, December 18. So ang announcements of winners will be announced po sa amo ang Christmas party. So dali na ta sa ato ang youth. So sa youth pod napud sila Christmas party sa online nang gihapon siya. Ay, by the way, napod tayo ni gifts sa mga bata. Nag-announce na isa ka parent, murag, kung ano daw kaayo, murag, wala doy challenge. Ang mga, mga pagkaon. So, gina-encourage na mo na, lang good kanang mga dulaan ba karon, minimum of 50 pesos up, 100. Okay, so sa murag na siya, i-prepare lang ninyo ang inyong gifts sa inyong balay. So pagkakuha na magbunot-bunot man mi, so ihatag lang pud namo sa parents pagka the following Sunday. So inana lang gihapon ang mahitabo sa youth lang gihapon, nana lang gihapon siya mahitabo. So sa youth, ang ilang Christmas party this coming December 27, it's Sunday. So, ang Samoa, December 19, Saturday to siya. So, it's 8 p.m. So, ang naapoy gihapoy exchange gift. Pila ni siya, Jess? 100 pesos. So, ang details lang gihapon, nalang gihapon sa atong page. Okay, sa atong natay Christmas caroling video. So, it will be on December 25, Christmas Day. So, last is, nagan din ba? Thanksgiving celebration. So, wala man tayo, tapok-tapok. Forbid lang magyapon ta magtapok-tapok due to this pandemic. So, ang ato is, pwede lang ta mag-prepare og envelope. May hatag para ikuha nato diri sa ato ang And then, pwede po nato mag-wrap ta gifts, mag-wrap ta diri fruits. Ibutang nato diri sa atong sa ato ang altar. So, it will be done December 20 and 27. Kung either way sa inyong preferred na dates. So, that's it. I think. So, na pa ko nakalimutan? 1 p.m. din ang amo ang children's party. Okay, on Saturday. Thank you so much. Amen. We need to celebrate
We need to celebrate Thanksgiving. Let's bring anything that we can offer to God this coming 20 and 27 so that we can share, the church itself can share also to the less fortunate na muanhi sa atuang simbahan. No? Dili rason na physically dili ta mag-abot because of social distancing and protocols, but let me encourage everyone to participate, to bring anything. Even isa lang ba nakabatong imong dalon, isa katalong ba imong dalon, whatsoever you can bring here and offer to God so that we can share also to others. Amen? Kitantanan, kung ambag-ambag lang tantanan, we can share a lot of things sa atong simbahan. Amen? Okay? Would you raise your portion? Would you raise your portion and personally thank God for the blessing na imuhang nadawat diya sa imuhang kaugalingon. And before you drop your tithes and offering, hallelujah, Lord. Mapasalamaton kami sa tanan Ginoong panalangin na imong gihatag kanamo. Sa tanan Ginoong nakadawat o makadawat pa sa mga extra bonuses na imoha Ginoong gi-extend ngadto kanila. Lord, salamat Ginoo sa tanang panalangin na pinilo-pilo na nanukad diha kanimo. Padayon sa pagmotivate ang mga abot sa kamot, ang among negosyo, God, panalangini. Salamat sa katibuk-ang tuig 2020, O God, na ang tanan Ginoong panalangin among nadawat, Lord. Walay kulang, walay sobra, Ginoo, kundili ikaw lamang, Ginoo, ang nakahibalo ni ining tanan. Salamat, Ginoo, sa maayong panglawas. Salamat, Lord, na kanunayon nimo, Ginoong i-increase ang abot sa amo ang mga kamot. Lord, even sa among pagpanguli, O God, ang imong proteksyon magauban diha kanamo. Padayon sa pagpanalangin kanamo, Ginoo, sa amo ang pagpaningkamot, manegosyo man o trabaho, sa tanang transaksyon na among pagkasundon. Lord, we will stick to be with you. In Jesus' name, amen and amen. You can now drop your tithes and offering.